ngayon guys, may gagayahin tayo sa TikTok. Yung parang, ano nga yun? Ano yun? Reading your comments. Reading your comments. Ano? Reading your comments down below. Reading your comments down below. Yun. Yun guys. Kaya comment kayo guys, please. Kasi nga gusto ko lang makaranas nung ganun. Parang awan, you know. Then, yun guys. Basta comment lang kayo. Sasagutin ko naman kayo, mabait naman ako. Then, thank you.